King Salas, yan. Data na yun, apo. Layos, Oh. ayuda, Oh. Ha? Oh. Good. Ayan, yan mga kaibigan, ha? Oh. Friendships. Libre, sige. Ayan, yan. Wala nang... Ayan. Wala, sir. Gala ka na. Ready? Oh, ayan. Kinukunan nila. Ano. O, ditarpulin na. Ditarpulin na. O, sige. Hindi, ni Salas. Ni Salas. Ni tarpulin na. O, ito, libreng ballpen pa. Kay attorney sa akin yan, ha? Kanina po ito? Sa akin po, attorney Larry Ruiz, madam, ha? Sige, agala kayo. Dapat mapanan me. Sige. Ayan. Ayan, o. Blockbuster na naman. Blockbuster ka na naman, Ayuda King. Blockbuster ka na naman. Grabe naman talaga itong pinagagagawa mo. Si Apo Partelis, Bagong Pilipinas. Yan. Si Yusek Yes. Alfred Bayan. Okay. Siya ang nag-request dito. Attorney Larry Ruiz. Ballpen eh. Libre, sakdata. Attorney Larry, ha? Oo. Beko, kayo tanong. Maris, ay, Freddy. Brad, libreng ballpen, no? Libreng ballpen, attorney Larry, ha? Thank you po. Anyong aliplipatan ni Ayuda King. Ano, awanti pagikan nyo gamin ay sus. Always rated ni Ayuda King Salas by surprise. Grabe, oh. Ayan mga kaibigan.